Halleluja. Amen. Ich grüße euch im Namen Jesus. Je vous salue au nom de Jésus Und ich danke den Herrn für diesen heutigen Tag. et je dis merci à Dieu pour cette journée. Und ich glaube, dass heute Gott noch mal etwas tun möchte in dein Leben. Et je crois fort que Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Und wenn du in die Gemeinde kommst, Et si tu viens à l'église, komm mit einem Durst. viens avec une soif. Der Herr sucht Menschen, die durstig sind. L'Éternel cherche des gens qui ont soif. Diesen Durst kann dir kein Mensch geben. Cette soif, il n'y a aucune personne qui peut te donner. Also diesen Durst, kein Mensch kann dir diesen Durst stillen. Il n'y a aucune personne qui peut encore apaiser cette soif. Dieser Durst kann nur der Herr stillen. C'est seulement le Seigneur qui peut l'apaiser. Viele Menschen sind durstig, Beaucoup des hommes ont soif, suchen aber in der falschen Richtung mais ils cherchent dans les mauvais chemins. und bleiben dann ausgetrocknet. Mais ils restent encore secs. Sie suchen das bei ihrem Ehepartner. Ils cherchent encore cela dans leur mari, Sie suchen es bei Freunden, par des amis, aber keiner kann ihnen das geben. mais il n'y a personne qui peut leur donner. Denn ich rede heute von einer Person, Parce que je parle aujourd'hui d'une personne, nicht durch Information, pas à travers une aber information, durch Offenbarung. mais à travers la révélation. Es gibt nur einen treuen Freund. Il y a seulement un meilleur ami. Du kannst einen Freund haben, Tu peux avoir un ami, aber morgen kann er den Rücken geben. mais demain il peut te donner le dos. Aber ich möchte euch einen Freund präsentieren. Mais je veux vous présenter un ami. Wenn du diesen treuen Freund erkennst, Si tu le reconnais, selbst wenn Menschen dich abstoßen, même si les gens te repoussent, du bist nicht allein. tu n'es pas seul. Du bist alleine, Tu es seul wenn du diesen treuen Freund nicht hast. si tu n'as pas ce meilleur ami. Der Mensch kommt manchmal an einen Punkt, L'homme arrive à un point wo die Leere so groß ist. là où est-ce que le vide est tellement Und grand. ich rede nicht durch Information, Je ne parle pas seulement à travers des ich rede informations, durch Offenbarung. mais je parle à travers la Denn révélation. dieser treue Freund Si cet ami fidèle, kam in mein Leben quand il est venu dans ma und vie, ich habe erkannt, et j'ai reconnu dass ich falsch geguckt habe. que je regardais avec des... Es gab Situationen, Il y avait des situations, ich habe Menschen gesucht, j'ai cherché des hommes, keinen gefunden. mais j'ai trouvé personne. Heute sage ich, ich bin mit dir. Aujourd'hui, ils te disent qu'ils sont avec Morgen toi. gucke ich, Demain, je regarde, Rücken. ils te donnent le dos. Rücken. Ils te donnent le dos. Und dann kam ich. Et puis là, je suis venu. Ich war alleine. J'étais seule. Wisst ihr, manchmal kommt man an einen Punkt, wo man alleine ist. Des fois, on arrive à un point où tu es seul. Deswegen manchmal urteile nicht schnell. C'est pour ça, des fois, ne juge pas si Du weißt vite. nicht, was diese Person durchgegangen ist. Tu sais pas ce que cette personne a vécu. Die Pharisäer waren schnell mit der Ehebrecherin. Les pharisiens étaient trop rapidement avec Aber sie wussten vielleicht nicht, warum sie es getan haben. mais ils ne savaient pas pourquoi est-ce qu'elle avait fait cela. Und dann kam ich an einen Punkt, wo ich alleine war. Et je suis arrivée à un point où j'étais seule. Keiner war da. Il n'y avait personne qui était là. Personne. Aber jemand war da. Mais une personne était là. Und der gesagt hat, Qui m'a dit, siehst du, tu vois, ich bin da. je suis Du là. hast mich nicht erkannt. Tu m'as pas reconnu. Deswegen, C'est pour cela. viele Menschen sind traurig, Beaucoup des hommes sont tristes. schminken sich aber gut. Mais ils se maquillent tellement Aber wenn du bien. dich schminkst, Mais quand tu te maquilles, du bedeckst etwas, tu caches quelque chose. aber es ist nicht weg. Mais c'est pas encore parti. Wenn du dann abends Quand dich abschminkst, quand le soir tu enlèves ton maquillage, siehst du den Fleck. tu vois encore la Der aber tache. kein Mensch sieht. Mais que personne ne voit. Schminke ist gut, Se maquiller, c'est bien. aber du bedeckst nur etwas. Mais tu caches Aber quelque es gibt eine chose. Person, Mais il y a une personne. sie bedeckt nicht. Elle ne cache pas. Sie entfernt es. Mais elle enlève. Elle Wo enlève. immer der Schmerz ist, Où est-ce qu'il y a sie la douleur? bedeckt den Schmerz nicht. Elle ne cache pas la Sie douleur. entfernt den Mais Schmerz. elle enlève la douleur. Es gibt Menschen unter euch, Il y a des hommes entre vous, sie haben einen dicken Schmerz. ils ont encore une douleur si Du forte. hast gut getan, heute hier zu sein. Tu as bien fait de venir Du aujourd'hui. brauchst keine Hand eines Mann Gottes über deinen Kopf. Tu n'as pas besoin de la main d'un homme de Dieu sur ta tête. Es ist eine Power in der Präsenz des Mais il Herrn. y a une puissance de la Und wo présence de immer die Dieu. Präsenz des Heiligen Geistes ist, Et partout où est-ce qu'il y a la présence du Saint-Esprit, Situationen können sich ändern. les situations peuvent changer. Du wartest, bis ein Prophet dich sieht. Tu attends qu'un prophète te voie. Selbst der Prophet Samuel hat David nicht gesehen. Même le prophète Samuel n'a pas vu David. Aber weil Prophet Samuel David nicht gesehen hat, Mais comme prophète Samuel n'a pas vu David, heißt nicht, dass Gott ihn nicht gesehen hat. ça ne veut pas dire que Dieu ne l'avait pas vu. Jesus begegnete Philippus. Jésus a rencontré Philippe. Philippus geht zu Nathanael Philippe va vers Nathanaël. und er sagte, wir haben den Messias gesehen. Et il dit que nous avons vu le Messie. Nathanael sagte, kann etwas Gutes kommen aus dieser Stadt? Et Nathanaël se demande encore, est-ce qu'il y a une chose de bon Philippus qui peut sagt, sortir dans cette komm ville? und sieh. Et Philippe dit, viens et venez voir. Und als Jesus sah, Et quand il a vu Jésus, das ist die Offenbarung. c'est ça la révélation. Jesus sagte, Jésus dit, bevor Philippus dich rief,
Avant que Philippe t'ait appelé, habe ich dich gesehen. moi je t'ai vu. Wisst ihr, was das heißt? Vous savez ce que ça veut dire? Bevor ein Prophet dich nach vorne ruft, Avant qu'un prophète t'appelle vers hat devant, Gott dich schon gesehen. Dieu t'a déjà vu. Selbst wenn kein Prophet dich sieht, Même quand il n'y a pas de prophète qui te hat voit, Gott dich gesehen. Jésus t'a déjà Und vu. er geht in die Tiefe. Parce que lui, il va dans les profondeurs. Alléluia. Amen. Amen. Wir gehen noch mal im Gebet. On va aller encore dans la prière. Denn heute, wir müssen was brechen. Parce qu'aujourd'hui, on doit briser quelque chose. Ich spreche im Glauben. Je parle dans la foi. Heute wird etwas gebrochen in dein Leben. Aujourd'hui, il y aura quelque chose qui va être brisé au nom Du de bist Jésus. gekommen mit einer Frage, Tu es venu avec une question. du bekommst die Antwort. Tu auras la réponse. Aber der Herr sagt, Mais l'Éternel dit, heute, aujourd'hui, wenn ihr meine Stimme hört, si vous écoutez ma voix, verschließt nicht oh, dein Herz. ne fermez pas vos cœurs. Alléluia. Alléluia. Halleluja. Oh mein Gott. Wir gehen nochmal ins Gebet. Halleluja. Nimm nochmal die Position, die du möchtest, damit du den Herrn nochmal anbetest. Der Herr möchte noch ein neues Feuer in deinem Leben nochmal anzünden. Er möchte nochmal deine Kraft erneuern. Du bist vielleicht müde. Du bist vielleicht müde. Du hast vielleicht zu viel zu tragen. Du hast so viele Fragen. Aber der Herr möchte ein neues Feuer anzünden in deinem Leben. Halleluja. Bist du bereit? Bist du bereit? Bist du bereit? Dann bete mit mir. Halleluja. Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur. Viens encore allumer un nouveau feu dans notre vie. Donne-nous une nouvelle force, Seigneur. Renouvelle-nous, Père éternel. Sans toi, nous sommes rien. Alléluia. Oh, 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 oh. Zünde mir ein neues Feuer. Lass mich für dich brennen. Herr, ich will dir gefallen. Oh, 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 oh. Zünde mir ein neues Feuer. Lass mich für dich brennen. Herr, ich will dir gefallen. Oh, 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 oh. Zünde mir ein neues Feuer. Lass mich für dich brennen. Herr, ich will dir gefallen. Zünde mir ein neues Feuer.
Je demande que tu puisses toucher. Ich komme mit aller Demut. Je vais encore avec toute Ich bin humilité. schwach. Je suis Aus meiner faible. eigenen Kraft könnte ich heute nicht hier De ma stehen. propre force, je ne pourrais pas me tenir devant. Aber du hast mir nochmal heute Kraft gegeben. Mais tu m'as donné encore aujourd'hui la force. Deswegen stehe ich hier. C'est pour cela que je me tiens. Und wenn du erlaubt hast, dass ich hier stehe, Si tu as permis que je me tienne Vater, ici, soll kein Wort einfach leer ausgehen. que aucune parole puisse sortir sans effet. Vater, ich spreche im Glauben. Je prie encore par la Jedes foi. Wort, was rauskommt, Chaque parole qui va sortir soll Leben bringen. puisse ramener de la vie. Ich danke dir. Je te dis merci. Und im Glauben sage ich dir schon Danke. Et je te dis encore merci par la foi. Denn Herzen werden heute geheilt. Parce qu'aujourd'hui, les cœurs vont être encore guéris. Wir danken dir. Nous te disons merci. Du bist willkommen. Tu es la bienvenue. Du bist willkommen. Tu es la bienvenue. Halleluja. Amen. 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 Halleluja. Danke, Jesus. Ich grüße euch im Namen Jesus nochmal. Je vous salue encore au nom de Jésus. Und ich danke den Herrn für diesen heutigen Tag. Et je dis merci au Seigneur pour cette journée. Und letzte Woche hatten wir ein wunderbares Thema durch den Mann Gottes Thomas. Et nous avons eu encore un thème merveilleux par l'homme de Dieu, le Und frère Thomas. davor hatte der Pastor die Themenreihe auch über den Heiligen Geist. Et le pasteur avait encore le thème encore sur le Saint-Esprit. Und jemand, der sehr aufmerksam ist, Et une personne qui est très attentive, sieht, dass wir in den letzten Monaten von einer Person reden. vous allez remarquer que nous parlons encore d'une personne pendant ces derniers temps. Eine Person, Une personne über die wir reden. sur laquelle nous parlons. Aber meine Frage ist, Mais ma question est, lebst du mit dieser Person? est-ce que tu vis avec cette Lebst personne? du mit dieser Person? Est-ce que tu vis avec cette Nicht personne? redest du von der Person. Tu parles seulement de la personne. Wisst ihr, im Leben kannst du viel studieren. Si dans la vie tu peux beaucoup étudier, Du kannst Theologie studieren, tu peux étudier la théologie, Mathematik studieren. tu peux étudier encore le mathématique, Die Offenbarung kannst du nicht studieren. mais la révélation tu peux pas In der Offenbarung l'étudier. Mais avec la révélation tu vas vivre. nicht studieren. Tu peux pas Du musst étudier. leben. Tu dois Das vivre heißt, avec du musst cela. eine Beziehung haben. Alors tu dois avoir encore une relation. Und wisst ihr, ich muss keinem Menschen sagen, dass das Leben manchmal schwer ist. Et je ne dois pas dire à une personne que des fois la vie est dure. Und jeder Mensch Et chaque sehnt personne, sich nach Liebe. chaque personne cherche l'amour. Jeder Mensch sehnt sich nach Liebe. Chaque personne cherche l'amour. Aber nach der falschen Liebe. Mais il cherche encore, nous cherchons. Deswegen sieht man manchmal Frauen, C'est pour cela on voit des fois des femmes. es tut mir leid, ist kein Angriff, J'attaque personne die vielleicht viele Männer haben, qui ont peut-être beaucoup des hommes man urteilt sie, et on les juge. aber wenn du die Ursache siehst, Mais si tu regardes encore la source, sie sucht nach Liebe, elle cherche en fait l'amour. aber findet nicht die Quelle der wahren Liebe. Mais elle ne trouve pas la source du vrai amour. Sie sucht einen Freund, Elle cherche un ami, aber findet nicht den wahren Freund. mais elle ne trouve pas le meilleur ami. Schau dir dein Leben an. Regarde encore ta vie. Wie oft warst du alleine? Combien de fois étais-tu seul? Alleine. Tu étais seul. Wie oft? Combien de fois? Hast du nicht eine Person erkannt, die mit dir ist? Tu n'as pas reconnu une personne qui était avec toi. Wir erkennen Menschen, die uns verlassen, Nous reconnaissons les personnes qui nous abandonnent, aber wir erkennen nicht die Person, die immer mit uns ist. mais nous ne reconnaissons pas les personnes qui sont toujours avec nous. Warum schaust du in dein Leben, was dich verlassen hat? Pourquoi tu regardes dans ta vie ce qui t'a déjà quitté? Schau, was in dein Leben ist. Regarde ce qui est dans ta vie. Was dich verlassen hat, hat dich verlassen. Ce qui t'a quitté t'a déjà quitté. Schieb es nach hinten. Pousse-le en Weil arrière. es gibt eine Person, die dich niemals verlassen Parce lässt. qu'il y a une personne qui peut jamais t'abandonner. Die wird dich niemals verlassen. Il va jamais t'abandonner. Aufgrund, weil du gestolpert bist. Pas parce que tu es tombé. Sie wird dich niemals verlassen. Il va jamais t'abandonner, Aufgrund, weil du gesündigt hast. même si tu as péché. Ich sage nicht, dass du sündigen sollst. Ne? Je n'ai pas dit Nein. que tu puisses pécher. Aber Non. ich sag dir, sie wird dich nicht verlassen, aufgrund du gesündigt hast, weil du Mais je gesündigt te dis hast. qu'il ne va pas t'abandonner, même si tu as péché. Es ist der treue Freund. C'est l'ami fidèle. Du hast ihn gesucht, Tu l'as cherché, aber du hast falsch gesucht. mais tu as mal Du hast cherché. einen treuen Freund in deinen Freundeskreis gesucht. Tu as cherché l'ami fidèle entre tes amis. Einen treuen Freund in deinen Ehepartner. Tu as cherché l'ami fidèle avec ton Und du mari. siehst, du hast trotzdem eine Leere. Mais tu remarques que tu as toujours encore un Wisst ihr, es vide. gibt zwei Arten von gebrochen zu sein. Il y a deux façons d'être brisé. Die erste, La première du façon, bist gebrochen durch Situationen, tu as été brisé en toi à cause des situations. es wird dich zerstören.
ça va te détruire. Das zweite Gebrochensein Le deuxième, ist das Gebrochen, was du brauchst. c'est le brisement, ce dont tu as Es ist besoin. das Gebrochensein von der Präsenz des Herrn. C'est être brisé dans la présence de Dieu. Dieses Brechen Ce brisement, baut dich auf. c'est ça qui va te bâtir. Du kannst nicht sagen, du bist eine neue Person, wenn du noch nie gebrochen bist. Tu peux pas dire que tu es une nouvelle personne si tu n'as jamais été brisé. Du kannst mir nicht sagen, ich gehe in die Kammer, du kommst du kommst gleich raus, wie du reingegangen Tu bist. peux pas me dire que tu vas dans le secret et tu ressors encore de la même manière. Ich weiß nicht, was du in deiner Kammer gesucht hast, Je sais pas ce que tu as cherché dans aber es war nicht die Person. mais c'était pas la personne. Jemand, der die Person begegnet, Une personne qui rencontre la das Erste, personne. was die Person macht, La première chose que c'est que la personne elle die fait, gibt dir keinen Titel, elle te donne pas un titre, die gibt dir keine Prophetie. elle te donne pas une Das prophétie. Erste, was diese Person macht, La première des choses, und ich rede nicht aus Information, je ne parle pas par aber ich rede aus Offenbarung. mais je parle par Das Erste, was die Person macht, La première des choses qui sie fait, bricht dich. elle te brise. Hey, dieses Brechen Ce brisement, ist sehr schmerzhaft. ça fait très mal. Wieso? Pourquoi? Es bricht deine alte Identität. Ça brise ton ancien Es bricht identité. deine alte Sachen, an die du gewohnt bist. Ça brise les choses ce dont tu étais toujours habitué avec. Und ab dem Moment Mais à partir du moment wird es gebrochen. où tu as été brisé, Und jetzt kommt der Fehler. et maintenant l'erreur vient. Viele Menschen waren Beaucoup de personnes étaient in diesem Prozess, dans ce processus, sind wieder rausgegangen. mais sont sortis de ce Wieso? processus. Pourquoi? Es war schmerzhaft. Parce que ça faisait Es war tellement mal. schmerzhaft. C'était vraiment douloureux. Wenn du in der Präsenz des Herrn kommst, Si tu arrives dans la présence de Dieu, er bricht dich. il te brise. Er bricht Il dich. te brise. Wenn du gebrochen bist von Situationen, Si tu es brisé à cause des situations, hast du ein gebrochenes Herz. tu as un cœur brisé. Ein gebrochenes Herz Un cœur brisé bricht andere Herzen. brise autre cœur. Ein geheiltes Herz Un cœur qui a été guéri, heilt gebrochene Herzen. elle guérit d'autres cœurs. Deswegen Gott, C'est pour cela Dieu, wenn er dich ruft, s'il t'appelle, das Erste, was er sagt, la première des choses qu'il dit, ist komm. il dit viens. Das Zweite, was er sagt, Deuxième chose, ist bleib. il dit reste. Ich weiß nicht, wer mich versteht. Je sais pas si tu me comprends. Der Moment, wo der Heilige Geist hat gesagt, komm. Au moment où le Saint-Esprit a dit viens, Wisst ihr, ich bin oft gekommen, je suis souvent venu, aber ich bin nie geblieben. mais je ne suis pas Und resté. das Problem ist geblieben. Et le problème, c'est de Aber der rester. Moment, Mais le moment wo ich verstanden habe, où j'ai compris dass es nicht reicht zu kommen, que ça ne suffit pas de seulement aber dass venir, er sagt, bleib. mais c'est qu'il dit de Er rester. sagt, bleib. Il dit reste. Weil wenn du bleibst, Parce que si tu restes, du empfängst etwas. tu reçois quelque Was chose. empfängst du? Qu'est-ce que tu reçois? Liebe. Tu reçois l'amour. Du Amen. empfängst Liebe. Tu reçois l'amour. Das Erste, was der Heilige Geist dir geben möchte, ist die Liebe. La première des choses que l'Esprit veut te donner, c'est l'amour. Nicht den Titel. Pas le titre. Nein, Non, das ist falsch. c'est faux. Der Heilige Geist Le Saint-Esprit, ruft dich nicht, damit er dir einen Titel gibt. il te t'appelle pour te donner un titre. Der Heilige Geist Le Saint-Esprit, ruft dich, damit du Gemeinschaft mit ihm hast. il t'appelle afin que tu sois en communion avec lui. Wisst ihr, er hat nichts von Menschen, die von ihm reden, aber gar nicht mit ihm leben. Vous savez, il n'aime pas les gens qui parlent de lui, mais qui n'ont Nein, rien nein, de commun avec lui. Deswegen, die Gemeinden sind kraftlos, C'est pour cela que les églises sont sans weil puissance. der Secret fehlt. Parce que le secret manque. Wir haben Theologen, Ils ont des gens qui ont étudié die la dir sagen théologie, können, Jesus ging rechts, links, das heißt so. qui peuvent dire que Jésus est allé à gauche, à droite. Wir haben Doktoren, On a des docteurs die dir erklären, wieso. qui t'expliquent pourquoi. Aber wir haben wenige Menschen, Mais on a peu de gens, und ich spreche wenige et Menschen, je dis vraiment peu de gens, die wirklich eine Intimität haben mit dem Heiligen Geist. qui ont vraiment une intimité avec Wenige le Menschen, Saint-Esprit. es tut mir leid, das zu Peu sagen, de gens, c'est aber die Wahrheit bleibt die Wahrheit. Mais c'est la Wenige vérité. Menschen, Il y a peu de eine gens Intimität mit dem Heiligen Geist. qui ont l'intimité avec Viele Menschen sprechen von Gott, Beaucoup de gens parlent de Dieu, aber die sind immer noch gleich. mais ils sont toujours pareils. Der Moment, wo Jesus Paulus begegnet ist, Le jour que Paul a rencontré Jésus, er war blind, il était devenu war aveugle. blind. Il est devenu aveugle. schmerzhaft. Ça faisait Er très hat mal. geschrien. Il a crié. Ah! Jesus sagte ja. Jésus disait oui. Paulus sagte Paul disait Jesus ah. sagte ja. Jésus disait oui. Receive it. Reçois. Und er bekam eine neue Et Identität. puis il a reçu une nouvelle identité. Solange du nicht blind warst, Aussi longtemps que je n'étais pas encore devenu du aveugle, siehst immer noch das, was du vorher gesehen hast. tu vois toujours les mêmes choses que tu voyais auparavant. Aber jetzt kommt
Gott, Mais jetzt kommt der Heilige Geist. le Saint-Esprit vient, Er blindet dich. il t'aveugle. Es ist die Zeit, wo du alleine bist. C'est le temps où tu es Du siehst seul. keinen. Tu vois personne. Aber wenn er dir deine Augen öffnet, Mais si il t'ouvre tes yeux, du siehst nicht mehr das, was du vorher gesehen hast. tu ne verras plus ce que tu voyais Du avant. siehst das Gleiche, Tu vois la même chose, aber reagierst anders. mais tu réagis Weil du autrement. bist nicht mehr der du vorher warst. Je n'ai plus la même personne que tu étais auparavant. Ha, ja. Amen. Kennst du den Heiligen Geist? Est-ce que tu connais le Wir Saint-Esprit? sprechen von ihm. On parle de lui, Aber er möchte jemanden rufen. mais il veut appeler une Er personne. ruft jemand in einen Punkt, Il appelle une personne dans un point wo du dich vielleicht nicht wohlfühlst. où tu ne te sens pas vraiment à Du l'aise. fühlst dich vielleicht nicht wohl, Tu te sens pas à l'aise. weil du hörst nicht, ja, du tust es gut. Parce que tu n'écoutes pas, on te dit oui, tu le fais bien. Und oftmals im Leben sind wir schnell emotional. Et souvent dans la vie, nous devenons très émotionnels. Emotionen sind so gefährlich. Et les émotions sont très Wenn du dangereuses. emotional bist, Quand tu es émotionnel, handelst du nicht in der Offenbarung. tu ne agis pas à travers la No. révélation. Wisst ihr, wir lesen immer die Geschichte von Josef Nous lisons toujours l'histoire de Joseph und wir rattern das so. et on passe ça tellement très vite. Aber denkt ihr nicht, Mais vous pensez pas dass dieser Junge que ce jeune homme gebrochen war? était brisé. Wer redet davon? Qui parle de Man cela? sagt, oh, Josef war treu, so. On dit donc que Nein, Joseph était fidèle et lass mal in die ensuite. Tiefe gehen. Mais laissons, allons un peu dans le Er war gebrochen. Il était brisé. Er war der Lieblingssohn von seinem Vater. Il était le fils bien-aimé de Das son heißt, er war père. gewohnt, immer die Number One zu sein. Donc il était habitué d'être le premier. Er hatte ein besonderes Gewand. Il avait encore un manteau spécial. Oh, er war vielleicht immer, die Bibel sagt es nicht, aber er war vielleicht immer bei seinem Vater. La Bible ne dit pas ça, mais peut-être qu'il était toujours frère de son Der père. Vater gibt Ruben ein Fleisch. Ruben, der gibt ihm ein Fleisch. Ah, il était avec Ruben. Ja. Und Josef 4. Ah, ok. Et Joseph 4. Er war der Lieblingssohn. Donc il donnait à Ruben peut-être Donc, sein une Leben viande, war- à aïe, Joseph aïe, aïe. 4 viandes. Donc lui, Alles il war allait gut. vraiment très bien. Josef guckt seine Brüder an. Joseph regarde ses frères. Er guckt sich an. Il te regarde. Er geht weiter. Il continue à aller. Dann kommt der Knick in sein Leben. Mais là, il y a quelque chose qui change dans sa vie. Denkt ihr nicht, er ist gebrochen? Vous ne croyez pas qu'il était Er brisé. ist nicht mehr bei seinem Vater, Il n'était plus avec son der père. jeden Tag sagt, oh Josef, ich liebe Il dich. disait à chaque fois, Joseph, je t'aime. Josef ist allein, Joseph était devenu seul, gebrochen. brisé. Und jetzt kommt etwas. Maintenant, quelque chose arrive. Viele wären mit der Frau von Potiphar gefallen. Beaucoup seront tombés avec la femme de Potiphar. Nicht, weil sie vielleicht eine Schwäche haben für Frauen. Pas parce qu'ils ont une faiblesse pour les Wir femmes. müssen in die Tiefe gehen, On doit aller encore dans les weil sie profondeurs. dann emotional werden. Parce qu'ils deviennent Die émotionnels. Frau von Potiphar La femme de Potiphar könnte Josef erinnern an die Zeit von seinem Vater. pouvait le rappeler encore le temps chez son père. Die Bibel sagt, La Bible nous die dit, Frau von Potiphar hatte Augen auf Josef. la femme de Potiphar avait encore les yeux sur Joseph. Vorher Avant, war er irgendjemand im im Haus von Potiphar. il était juste une personne dans la maison de Aber Potiphar. für die Frau, aber die Frau von Potiphar, Mais la femme de Potiphar, Josef war spezial in ihren Augen. devant ses yeux, lui, Joseph était spécial. Die Frau von Potiphar hat Josef etwas gegeben, was er vermisst hat. Donc la femme de Potiphar voulait donner à Joseph une chose que lui, il avait encore manqué. Viele werden gefallen, Beaucoup seront tombés weil du jetzt etwas bekommst, was du vermisst. parce que tu reçois une chose qu'il te manque. Warum ist Josef nicht gefallen? Pourquoi Joseph n'est pas tombé? Josef hatte einen besten Freund. Parce que Joseph avait un ami Und dieser fidèle. beste Freund Et cet ami fidèle hat Josef das gegeben, was er benötigt hat. a donné à Joseph ce dont il avait Wo besoin. immer du erfüllt bist von deinem besten Freund, Aussi longtemps que tu es rempli de ce meilleur du ami, bist nicht emotional. tu n'es plus émotionnel. Situationen können kommen, Les situations peuvent venir, aber du weißt, mais tu sais, diese Situation cette situation ist nicht für mich. n'est pas pour moi. Wohin ist Josef gelaufen? Il est parti où, Joseph? Zu seinem besten Freund. Chez son meilleur ami. Er ist gelaufen. Il a Er couru. sagt, nein, du bist nicht mein bester Freund. Il a dit non, tu n'es pas mon Ich meilleur muss zu meinem ami. besten Je Freund. dois aller chez mon Wo meilleur immer ami. du eine Gefahr siehst, Si tu vois encore un danger, lauf nicht irgendwo hin. ne cours pas vers n'importe quoi. Viele Menschen Beaucoup des hommes, haben Gemeinden verlassen, ils ont laissé les églises weil sie gebrochen sind. parce qu'ils sont brisés Und sie sind nicht mehr in die Gemeinde. et ils sont plus allés dans Mein l'église. liebe Bruder und Schwester, Mes frères et mes sœurs, du bist vielleicht nicht mehr an dem Punkt, wo man dich gebrochen hat, tu n'es peut-être plus dans le point où on t'avait aber du bist brisé, auch nicht an dem Punkt, wo man dich heilt. mais tu es dans le point où on peut te Viele guérir. Menschen sagen, ich gehe nicht mehr in die Gemeinde, Beaucoup disent que je ne vais plus à l'église, aber du bist auch nicht da.
da, wo man dich heilt. Mais tu n'es plus là aussi où est-ce qu'on peut te guérir. Dein Gebrochensein Ton brisement hat nichts mit dem Ort zu tun, wo man dich bricht. n'a rien à voir avec le lieu où on t'a brisé. Deine Heilung Ta kommt guérison, an dem Punkt, wo du einen Ort suchst, wo du alleine mit deinem besten Freund bist. c'est là, ça vient quand où tu cherches encore le moment où tu es seul avec Der ton beste Freund ist nicht sauveur. irgendeine Avec Person. le meilleur ami n'est pas une personne Der beste quelconque. Freund ist der Heilige Geist. Le meilleur ami, c'est le Die Saint-Esprit. Bibel sagt, La Bible nous dit, erforscht alles lui, il sent de tout. und es kommt ein Komma, wenn wir es gut lesen. Et si on lit cela, on va voir il y a un virgule. Und auch die Gedanken Gottes. Et aussi les pensées de Du Dieu. brauchst hier nicht nur zu predigen. Tu n'as pas seulement besoin de Es prêcher. gibt Entscheidungen in deinem Leben. Il y a des décisions dans ta Frag vie. nicht deinen Ehemann. Ne demande pas à ton Er mari könnte dir sagen, Schatz, nein, hat de keinen te Sinn. dire non, ne fais pas ça. Such nicht Lisa. Ne cherche pas Lisa. Die können sagen, nein, weißt du, mach das nicht. Elle va te dire non, ne fais pas cela. Geh zu deinem besten Freund. Va chez ton meilleur ami. Erforscht die Situation, Il va encore sonder le gib dir die problème Offenbarung über die Situation. et te donne la révélation sur le Selbst problème. wenn ein Vorhang da ist, Même s'il y a encore un rideau devant. sagt er, aber hinter dem Vorhang ist ein Segen. Mais il te dit derrière ce rideau, il y a une Geh bénédiction. durch. Passe ce rideau. Viele Menschen, Beaucoup des hommes, Gott wollte sie segnen, Dieu voulait les bénir. aber es war ein Vorhang vor den Segen. Mais il y avait encore un rideau devant la Du bénédiction. bist umgedreht. Et tu as donné le dos. Du hast irgendjemand gefragt. Tu as demandé à n'importe qui. Nein. Non. Es gibt Punkte in deinem Leben, Il y a des situations dans ta vie. du brauchst den Heiligen Geist. Tu as besoin du Saint-Esprit. Du kannst so schön sein, wie du willst. Tu peux être si beau, belle comme tu Du es. brauchst den Heiligen Tu as Geist. besoin du Du Saint-Esprit. kannst so gut aussehen, du Tu willst. peux être si beau et belle comme Menschen können für dich applaudieren. les gens peuvent t'applaudir. Aber weißt du nicht, dass der Applaus dich umbringen kann? Mais tu sais pas que l'applaudissement peut te détruire. Ja, ich habe gesehen, J'ai vu die gleichen Menschen, die dich applaudieren, les mêmes personnes qui t'ont applaudi. wenn du dich umdrehst, Et quand tu te sie tournes, geben dir Messer. ils te donnent encore un, ils te Messer. pointent encore un couteau. Aber was ich gesehen habe, Et j'ai vu, wenn der Heilige Geist applaudiert, si le Saint-Esprit t'applaudit, hey, selbst wenn du dich umdrehst, quand tu te tournes, er applaudiert immer. il continue toujours à applaudir. Wieso? Pourquoi? Weil er dich liebt. Parce qu'il Es ist nicht t'aime. irgendeine Liebe. C'est pas un amour quelconque. Wisst ihr, Vous savez, wenn du die Liebe bei mir suchst, si tu cherches l'amour vers Such chez sie moi, nicht. tu vas le ich kann chercher. dich morgen enttäuschen. Ça peut demain te Wenn détruire. du die Liebe bei Jakandis Si suchst, tu cherches encore l'amour vers moi, such sie hey, nicht. ne Die cherche kann ich morgen pas. enttäuschen. Elle peut aussi- Aber wenn du die elle peut aussi Liebe te détruire. bei dieser Person suchst, Si tu cherches cette personne die so verrückt nach dir ist. qui est vraiment fou de toi, Kennt ihr das, wenn Frauen verrückt nach einem Mann sind? non, mais Wenn Frauen verrückt nach einem Mann sind. si les femmes sont fous d'un homme, sont folles d'un homme, elle dit waouh. So stelle ich mir den Heiligen Geist vor. Et c'est comme ça que je vois le Saint-Esprit. Wenn er dich sieht, Quand il te voit, er geht hinter dir her. il marche derrière toi. Er sagt, Marlene, Il dit Marlene, ich liebe dich. je t'aime, Ich liebe dich. je t'aime. Ich kann nicht ohne dich. Je ne peux pas vivre sans toi. Oui. Aber Marlene vielleicht ist nur ein Beispiel. Aber Marlene guckt überall hin. Mais Marie te regarde partout. Und der Heilige Geist ist da. Le Saint-Esprit, il est Und là. in dem Moment, wo sie ihn auch sieht, Mais au moment où, qu'est-ce qu'elle elle le ist voit, der Moment, wo die Heilung kommt. c'est le moment où la guérison Die vient. Heilung findet nicht statt, La guérison ne se passe pas wenn der Doktor sagt, du bist geheilt. quand le docteur dit que tu es guéri. Weil es gibt Verletzungen, es reicht nicht, es wird schon. Was wird? Donc il y a des guérisons, il y a des maladies, comment dire, des déceptions où ça ne suffit pas qu'on te dise simplement que ça va aller. Es gibt Verletzungen, selbst wenn man dich in den Arm nimmt. Il y a des déceptions même si on te prend par la main. Du hast 5 Minuten Wärme, 5 minutes tu reçois encore la nach den chaleur. 5 Minuten kommt wieder Kälte. Après 5 minutes tu as la froideur. Wenn du verletzt bist, Si tu es encore, tu as été déçu, ich stell dir heute jemanden vor. je te présente une personne. Er wartet. Il attend. Er wartet. Lui, il attend. Er ist geduldig. Il a la Und patience. er wartet auf jeden Einzelnen. Et il attend chacun de vous. Du hast Verletzungen in deinem Leben. Tu as encore des déceptions dans Deswegen ta viele vie. sind depressiv. Il y a beaucoup de gens qui sont devenus dépressifs. Depressionen klopfen an jede Türe. La dépression tape encore à Selbst la an porte meine de Türe hat chacun. geklopft. Dans ma porte aussi, il avait tapé. gucke, Et je regarde. Ich habe Tür zugemacht. J'ai fermé la porte. Sehr gefährlich. C'est très dangereux. Depressionen, sehr gefährlich. La dépression, c'est très Die klopfen dangereux. an jede Türe. Elle toque à chaque porte. Wir gehen in meinen ersten Vers. Alléluia. On rentre dans le premier verset. 1. Moses 27, Genèse chapitre 27, 1 bis 11. verset 1 à 11. Hier sehen wir, wieso es so wichtig ist, Ici, on va voir pourquoi est-ce que auf die c'est très Stimme des important Heiligen Geistes zu hören. d'écouter la voix du Saint-Esprit.
Die Bibel sagt, La Bible nous dit, und es geschah, als Isaac alt war und seine Augen dunkel wurde, sodass er nicht mehr sehen konnte, da rief Esau seinen älteren Sohn und sprach zu ihm, mein Sohn. Er aber antwortete, hier bin ich. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis, au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela son fils aîné Ésaü et lui dit, mon fils. Il lui répondit, me voici. Und er sprach, siehe, ich bin alt und weiß nicht, wann ich sterbe. Isaac dit, je suis maintenant âgé et je ne connais pas le jour de ma mort. So nimm nun dein Jagdgerät, deinen Köcher und deinen Bogen und geh aufs Feld und jage mir ein Wildbret. Prends donc tes armes, ton carquois et ton arc, va dans le champ chasser du gibier pour moi. Und bereite mir ein schmackhaftes Essen, wie ich es gerne habe, und bringe es mir herein, dass ich esse, damit meine Seele dich segne, bevor ich sterbe. Prépare-moi un plat comme je l'ai aimé, comme je les aime, et apporte-le-moi à manger, afin que je te bénisse avant de mourir. Rebekka, hört mir gut zu, Rebekka, Écoutez bien, Rebecca. aber hörte, als Isaac diese Worte zu seinem Sohn Esau sagte, und Esau ging auf Feld, um den Wildbret zu jagen, um es hereinzubringen. Rebecca entendit ce qu'Isaac disait à son fils Ésaü. Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et le rapporter. Da redete Rebekka mit ihrem Sohn Jakob und sprach, siehe, ich habe gehört, hört mir zu, gehört. Quant à Rebecca, elle dit à son fils Jacob, j'ai entendu ton père dire à ton frère Ésaü. Wie dein Vater mit deinem Bruder Esau redete und sagte, bring mir ein Wildbret und bereite mir ein schmeckhaftes Gericht, das ich esse und dich segne vor dem Angesicht des Herrn, ehe ich sterbe. Apporte-moi du gibier et prépare-moi un plat que je mangerai. Je te bénirai alors devant l'Éternel avant ma mort. Vers 8. Verset 8. So gehorche nun, mein Sohn, meiner Stimme und tu das, was ich dir sage. Maintenant, mon fils, écoute-moi et fais ce que je t'ordonne. Amen. Wir bleiben hier. Amen. Nous nous arrêtons là. Wir kennen alle die Geschichte. On connaît tous l'histoire. Rebekka war schwanger mit Jakob und Esau. Rebecca était enceinte de Jacob et Ésaü. Bevor Esau und Jakob geboren worden ist, hatte sie die Offenbarung über die beiden. Avant qu'elle puisse enfanter Jacob et Ésaü, elle avait la révélation. Rebecca bekam das Gespräch mit von Isaac und Esau. Elle a écouté la conversation de Isaac avec Ésaü. Die Bibel sagt, Isaac war alt. La Bible nous dit que Isaac était avancé en âge. Und wollte Esau segnen. Et il voulait bénir Ésaü. Und er hat gesagt, bereite mir ein Essen. Et il a dit, prépare-moi à manger. Okay. Welche Rolle spielt Rebekka? Et quel rôle joue encore Rebecca? Rebekka spielt hier die Rolle des Heiligen Geistes. Rebecca jouait encore le rôle du Saint-Esprit. Wieso? Pourquoi? Die Bibel sagt, La Bible nous dit, sie hörte das Gespräch. elle a entendu la Die conversation. Bibel sagt, der Heilige Geist redet nicht von sich selber, aber er redet das, was er gehört hat. Les Saint-Esprit ne parle pas de Okay. soi-même, mais il parle ce qu'il a entendu. Ohne Rebekka Sans Rebecca, hätte Jakob niemals den Segen von ihrem Vater. Jacob aurait jamais eu la bénédiction de son père. Jakob war beim Zelt. Er war beim Zelt, also neben dem Donc, Zelt. Jacob était aussi dans la tente, Aber ohne die Offenbarung des Gesprächs wäre Jakob niemals hineingegangen. mais sans la conversation, il n'allait jamais rentrer dedans. Ich weiß nicht, ob ihr mich versteht. Je ne sais pas si vous comprenez. Dann kommt das Entscheidende. Alors là, une chose importante qui arrive. Rebekka sagt dann, Rebecca dit, so gehorche nun meiner Stimme. alors maintenant, écoute à ma voix. Es gibt Momente im Leben, Il y a des moments dans ta vie, du musst auf die Stimme des Heiligen Geistes hören. tu dois écouter la voix du Saint-Esprit. Wieso sagte sie, nun gehorche meiner Stimme? Pourquoi elle a dit maintenant fais confiance à ma voix? Weil sie wusste, Parce qu'elle savait du hast auch eine Stimme in dir, que tu as aussi une voix en toi die dir aber was anderes sagt, als der Heilige Geist dir sagt. qui peut te dire autre chose que l'Esprit te dit. Jakob war kein Jäger, Jacob n'était pas Esau encore war ein chasseur, Jäger. mais Ésaü. Jakob war bei den Zelten. Jacob était dans la tente, Aber jetzt kommt die kleine Offenbarung. mais maintenant la révélation arrive. Jetzt muss Jakob was machen, was er nie gemacht hat. Jacob doit faire ce qu'il n'a jamais fait. Denn sie sagt, geh zur Herde. Parce qu'elle dit, va Und hol mir encore 2 dans le champ Ziegenböcke. et prends-moi encore du gibier. Wo hat der Vater Esau geschickt? Où est-ce que le père avait Er hat ihn envoyé Ésaü? irgendwo weit geschickt. Il a envoyé quelque part très loin. Aber Rebekka Mais Rebecca gibt Jakob eine Prinzipien.
Antwort, was er Mais zu tun Rebecca lui donne hat. encore une réponse très importante. Und er sagt, geh zur Herde. Et il dit, va encore dans le champ. Das heißt, die Herde war nicht weit von dem Zelt. Ça veut dire que c'était pas loin de la tente. Aber Esau ist weit gegangen. Mais Esaü, il est parti très loin. Du kannst Erfahrung haben über etwas. Tu peux avoir une connaissance Du sur quelque kannst chose. 25 Jahre in Ministry sein. Tu peux être 25 ans dans le Aber es kann ministère. ein kleiner Junge kommen, Mais un petit garçon peut der venir, einen Tag hat, aber einen Tag eine Offenbarung mit dem Heiligen Geist. qui vient un jour et il reçoit la révélation avec Deine l'esprit. Erfahrung Ta connaissance bringt dich weit irgendwo in die Wildnis. va t'emmener quelque part très loin. Aber die Offenbarung Mais la révélation, bringt dich in die Nähe, wo du selber bist. il te ramène encore tout près. Es gibt viele Dinge in deinem Leben, Il y a beaucoup de choses dans du ta musst vie. nicht weit suchen. Tu ne dois pas chercher très Aber loin. du siehst es nicht, Mais tu ne le vois pas. weil du Rebekka noch nie zugehört hast. Parce que tu n'as jamais écouté à Rebekka spielt die Rolle des Heiligen Geistes. Rebecca joue le rôle du Saint-Esprit. Du kannst hier die Box sehen. Tu peux voir aussi Es ist einfach eine Box. Tu vois Aber der Heilige Geist kann dir eine Offenbarung geben über die Box. mais le Saint-Esprit peut te révéler sur le Menschen denken, du baffle. bist bekloppt. Et les gens pensent que tu es Du fou. nimmst diese Box einfach mit. Tu prends ces baffles avec toi, Aber es ist eine Offenbarung dahinter. mais tu sais qu'il y a une révélation. Hör mir derrière gut ça. zu. Écoute-moi Wo bien. immer der Heilige Geist dir etwas sagt, Si le Saint-Esprit te dit quelque chose, selbst wenn die Menschen zu dir sagen, même si les hommes te disent Jakob. Jacob, du bist kein Jäger. tu n'es pas un chasseur. Jakob, Jacob, bleib bei den Zelten. reste à la tente. Sei niemals ein Rebell, Ne sois pas un rebelle, aber sei gehorsam des Heiligen Geistes. mais sois encore obéissant au Saint-Esprit. Merci. Seht ihr Bruder Willi hinten? Vous voyez le frère Bobby, Er ist bei dem Mixer. il est derrière là-bas. Er hat kein Mikrofon. Il n'a pas de micro. Aber jetzt kann der Heilige Geist zu ihm sprechen. Mais l'Esprit de Dieu peut lui parler maintenant. Nimm ein Mikro und spreche mein Wort. Il dit prends un micro et parle de ma part. Aber weil er noch kein Mikro hat, Mais comme il n'a pas de micro, kann er sagen, nein, das ist mein eigener Gedanke. non, ça c'est mes pensées. Ich bin immer ein Mixer. Je suis devant le mixeur. Bruder, wo immer der Heilige Geist dir etwas sagt, Partout où l'Esprit de Dieu selbst wenn er dit sagt, quelque chose, spreche, s'il te dit parle und du noch nie gesprochen et tu hast, n'as jamais parlé, sage ich dir heute von dem Herz zu Herz, je dis aujourd'hui encore, Spreche. parle. denn du bist Jakob, nicht als Betrüger. Parce que tu Nein, es Jacob. nein, pas nicht encore falsch verstehen. un charlatan. Aber du wirst Dinge machen, die du noch nie gemacht hast. Tu vas faire des choses que tu n'as jamais fait au Der Père. Heilige Geist, Le Saint-Esprit, er kann dich überraschen in dein Leben. il peut encore te surprendre. Und jetzt kommt das Schönste. Mais il y a quelque chose de meilleur qui vient. Esau Esaü, musste umbringen il devait tuer und selber kochen. et lui-même préparer. Jakob Mais Jacob, hat nicht selber gekocht. il n'a pas préparé lui-même. Es war Rebekka, die gekocht hat. Rebecca a préparé. Es war Rebekka, die gekocht hat. Rebecca a préparé. Ich weiß nicht, ob ihr mich versteht. Je sais pas si tu m'as Es war compris. Rebekka, die gekocht hat. Rebecca a Ja, 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 préparé ja. pour lui. Der Heilige Geist, Le Saint-Esprit. deswegen, man arbeitet mit ihm zusammen. Pour cela, avec lui, on travaille ensemble. Er wollte oftmals ein Gericht machen, Il voulait souvent préparer. aber du bist nie une nourriture. rausgegangen. Mais tu n'es jamais allé 24 Stunden. 24 heures. Rabakaba, Tu pries. Rebelabo, Tu pries. Schubutubu. Tu pries. Nein, Non. Gebet ist gut. C'est bien de Aber prier. manchmal musst du jagen Mais gehen. des fois, tu dois les chasser. Du musst manche Dinge tun, die du noch nie getan Tu dois hast. faire des fois des choses que tu n'as jamais fait Deswegen, auparavant. wir sehen keine Erweckung. C'est pour ça que nous ne voyons pas encore de Menschen sind réveil spirituel. eingeklemmt. Les gens sont très Nein, crispés. ich kann es nicht tun. Non, je ne peux pas le faire. Ich habe keinen Titel. J'ai pas un Hör mir titre. gut zu. Écoute-moi. Der Heilige Geist Le gibt dir Saint-Esprit, vielleicht keinen Titel, il ne peut être pas aber er un gibt dir eine titre, Offenbarung, mais il donne une die nicht révélation. mal Benny hinhat. Que même Er pas kann dir eine Offenbarung Benny geben, il peut te die nicht donner mal une T.D. Jakes révélation, même pas hat. T.D. Jakes, Weil er möchte, dass du parce qu'il veut que toi, etwas tust, tu puisses faire quelque chose, damit er dir etwas vorbereitet. afin qu'il puisse préparer quelque chose pour toi. Rebekka Rebecca, könnte doch besser wissen, was Isaac mag. elle connaissait mieux ce que Isaac aimait. Wieso? Pourquoi? Ist so seine Frau. Parce que c'est sa Doch femme. sie wusste, Elle savait Isaac, nicht zu viel Salz. pas beaucoup de sel. Aber Esau mag Salz, 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 Mais Salz, Salz. Esaü aimait le sel. Erfahrung. La connaissance ou bien l'expérience. Merci. Esau Esaü, ist vor Jakob gekommen, Il est venu- vor Jakob gegangen. il est parti avant Jacob. Aber wer war zuerst da? Mais qui était là en premier? Wer war zuerst da? Qui était là en premier? Jakob. Jacob. Jakob war zuerst da. Jacob est arrivé en premier. Jakob war zuerst da. Jacob est arrivé en Dein premier. Problem ist was? Son problème c'est quoi? Du hast Angst, was Neues zu tun. Tu as peur de faire quelque chose de nouveau. Deswegen, die Gemeinden sind in Religion. C'est pour ça que les églises sont dans les religions. Religion
Les religions führt dazu, dass du immer dasselbe tust. vont te pousser à faire toujours la même chose. Ja, ich bin Prediger, ich muss noch predigen. Donc je suis prédicateur, je dois seulement prêcher. Gott kann auch wirken, wenn ich sitze. Dieu peut aussi agir même si je suis Ich muss assis. nicht predigen. Je ne dois pas seulement Denn wo prêcher. immer die Präsenz des Heiligen Geistes, Si tu es toujours dans la présence du Saint-Esprit, ich brauche kein Mikro. je n'ai pas besoin d'un micro. Ich brauche nur seine Präsenz. J'ai besoin seulement de ta Und wenn seine présence. Präsenz da ist, Et si sa présence est ich là, kann jemanden sehen je peux voir une und ich kann personne. sagen, receive Je it. peux dire Und reçois. er wird empfangen. Et il va Und es können recevoir. Menschen sein, Ça peut être des sie gens. haben Erfahrung, Ils ont encore la 25 Jahre Mikrofon, 25 ans, ils avaient les micros. aber noch nie eine Intimität mit dem Mais Heiligen ils n'avaient Geist. jamais l'intimité avec Saint-Esprit. Menschen sind ausgetrocknet. Les gens sont devenus Sie sind ausgetrocknet. secs. Weil wir auf einmal nicht mehr in Offenbarung leben, aber in Erfahrung. Parce que nous vivons plus de la révélation, mais nous vivons par l'expérience. Gott kann dich berufen, Dieu peut t'appeler, aber dennoch brauchst du. Danke. mais tu Gott as kann dich encore besoin. berufen, Dieu peut t'appeler, aber dennoch brauchst du immer noch die Offenbarung. mais tu as toujours encore besoin de la Du révélation. brauchst immer die Offenbarung. Tu as besoin de la révélation. Halleluja. Amen. Jakob Jacob, könnte in das Zelt hineingehen, il pouvait rentrer dans la tente, aber hätte er keine Offenbarung, mais s'il n'avait pas eu de hätte révélation, er niemals die Hand bekommen von Isaac. il n'aurait jamais eu la bénédiction de Isaac. Wir brauchen den Heiligen Geist. On a besoin du Saint-Esprit. Ich bin auch gleich am Ende, J'arrive vers la fin, aber ich möchte dir sagen, mais j'aimerais te dire quelque chose. vernachlässige nicht deinen treuen Freund. Ne minimise pas ton meilleur ami, ton ami fidèle. Du warst vielleicht traurig, Tu étais peut-être triste, hast dich alleine gefühlt, tu te sentais seul, aber du bist nicht allein. mais tu n'es pas seul. Du hast einen treuen Freund. Tu as un ami Wenn du fidèle. heute hinausgehst, Si tu sors aujourd'hui, geh nicht hinaus einfach mit Amen, Halleluja, ne sors pas seulement avec Amen, Alléluia. powerful Wort. Ah, une parole Aber puissante. komischerweise das powerful Wort Mais c'est curieux de voir que la parole hat puissante noch nie etwas in deinem Leben verändert. n'a jamais changé quelque chose dans ta vie. Sei hungrig, wenn du kommst. Tu dois venir avec une faim. Komm nicht einfach nur so. Ne viens pas simplement comme ça. Wisst ihr, manchmal geschehen Dinge, weil Menschen glauben. Vous savez, des choses arrivent souvent parce que les gens croient. Du kannst zum Beispiel sagen, Tu peux peut-être dire, Pastor hat keine Salbung. pasteur n'a pas d'onction. Ich sehe keine Wunder. Je vois pas des miracles. Aber du glaubst auch nicht. Mais tu ne crois pas Du kommst aussi. einfach nur so Tu viens simplement und denkst, wir sind in der Schule. et tu penses que nous sommes à l'école. Wenn du sonntags aufstehst, Si tu te lèves le dimanche, geh auf die Knie agenouille-toi und sag, Vater, et dis, Père, heute, aujourd'hui, wenn ich in die Gemeinde komme, quand je viens à l'église, jedes einzelne Wort, chaque parole qui selbst wenn Pastor sagt, Komma, même si pasteur il dit virgule, ich nehme dieses Wort je prends cette und ich parole aktiviere es in et meinem je Leben. active cela dans ma vie. Das ist Glaube. Et c'est ça la foi. Aber wir sind zu gentle. Mais nous, on est trop chocos. Normalerweise, Des fois, wenn es heißt Anbetung, si je viens à l'adoration, wir müssen alle hier sein. on est Alle, toujours alle, ici. Tout le monde va alle. venir ici. Aber wir sind zu gentle. Mais on est trop chocos. Ja, wenn ich hier liege, was könnte man hier denken? Si je viens ici, Martine va penser quoi? Wo gibt es Menschen, Où sont ces sie gens kommen reingelaufen und springen sich hier. qui viennent en courant et se jettent ici à terre? Menschen werden immer was suchen, werden sagen, ah, Schauspielerin. No. Les gens vont toujours dire que non, ah, c'est un acteur. Sie weiß, wen sie gerade Mais begegnet. elle sait qui elle a rencontré. Wenn eine Frau weiß, ich begegne meinen Mann, Si une femme, quand la femme, elle sait qu'elle va sie rencontrer macht son eine mari, Pose, damit der Mann elle macht. fait des pauses afin que l'homme voit. Und das Gleiche müssen wir auch machen. Et on doit faire aussi Wenn wir pareil. in die Präsenz kommen, wir brauchen eine Pose, wo Gott sagt, ey, Quand on vient de la présence de Dieu, on doit faire des pauses où le Seigneur dit, Gott sagt, oh, wow, ei, 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 ei. wow, wow. Receive it, nimm es. Reçois, reçois. Das ist Gott. C'est ça Dieu. Er hat eine Schwäche für uns Menschen, Il a une faiblesse pour nous aber les wir hommes. nutzen es nicht aus. Mais nous, on l'utilise pas. Oh, es gibt Männer, die kennen die Schwäche von der Frau. Il y a des hommes qui connaissent la faiblesse de la Sie femme. wissen, wenn ich so mache, die macht. Il dit, je fais comme ça. Aber wir wissen, Mais on sait Gott liebt uns, que Dieu nous aime. aber wir kommen einfach nur so. Mais on vient toujours comme ça. Nächste Woche
Semaine prochaine, sei nicht zu gentle. ne sois pas trop chaud. Wenn es heißt Anbetung, Quand on dit adoration, von mir aus mach Salto oder roll dich. tu peux sauter comme tu veux. Du kannst keine Dinge empfangen, wenn du zu gentle Tu bist. ne peux pas recevoir Jésus si tu te sens toujours trop spécial. Du musst manchmal verrückt sein wie die Frau, die 12 Jahre Blutung hatte. Tu dois des fois être folle comme cette femme qui avait 12 ans. Sie hat verstanden, wer Jesus ist. Elle avait compris Nicht die, die bei Jesus waren. pas ceux qui étaient avec Jésus. Sie hat verstanden. Elle a compris. Dieser Mann Cet homme ist nicht irgendein Mann. n'est pas n'importe qui. Dieser Mann Cet homme, ist Gott. Et Dieu. Und er muss nicht mal sprechen. et il ne va pas Ich toujours parler. aktiviere mein Glauben J'active und ma foi. berühre ihn einfach. Et je veux seulement le Manchmal muss der toucher. Pastor gar nicht sprechen. Deux fois par semaine, Du kannst sagen, hier ist das Haus Gottes, ich berühre und ich tu empfange. peux dire ici la main de Dieu et je Es touche. gibt et je verrückte recevoir. Sachen, Il y a des choses die wir noch nicht verstanden que haben. tu n'as pas encore compris. Wo immer die Präsenz des Herrn ist, Partout où est-ce qu'il y a la présence de Dieu, ja, Dinge werden sich verändern. les choses vont Und changer. ich bitte, dass wir jetzt aufstehen Et je prie que nous nous levons, und dass wir beten. que nous prions. Aber hör mir gut zu. Mais écoute-moi, Bete nicht einfach nur so. ne prie pas simplement. Wenn du Verletzung hast, Si tu as des déceptions, des douleurs, von mir aus leg dich auf den Boden hin. si pour moi tu peux t'allonger. Wenn es Dinge gibt, die du nicht verstehst in deinem Leben, S'il y a des choses que tu ne comprends pas dans ta vie, geh jetzt vor den Herrn viens devant le Seigneur und sag, mein bester Freund, et dis, mon meilleur ami, ich habe oft über dich geredet, j'ai parlé souvent de toi, aber heute öffne ich dir die Tür. mais aujourd'hui je t'ouvre la Ich porte. möchte keinen Tag mehr ohne dich leben. Je ne veux plus vivre un jour sans Ich toi. brauche die Veränderung in meinem J'ai Leben. besoin du changement dans ma vie. Halleluja. Alléluia. Amen. Die Schwester kann ein Lied singen La sœur Candice, und ich möchte, dass du betest. je veux que tu pries. Denn wir sind in der Themenreihe Heiliger Geist. Nous sommes dans le thème de Saint-Esprit. Und das heißt, der Heilige Geist möchte etwas tun in deinem Leben. Le Saint-Esprit fait quelque chose dans ta vie. Bist du bereit, etwas zu empfangen? Tu es prêt à recevoir? Bist du bereit, Est-ce que tu es prêt etwas zu empfangen? de recevoir quelque chose? Ich weiß nicht, ob es Menschen gibt, die bereit sind. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts? Wenn du bereit bist, Si tu es prêt, heb nicht deine Hand, ne lève pas tes mains. öffne dein Herz. Ouvre ton cœur. Du wirst empfangen. Tu vas Du recevoir. wirst empfangen. Tu vas recevoir. Heute wirst du empfangen. Aujourd'hui, tu vas Ich spreche recevoir. zu im Glauben. Je parle Menschen par la werden foi. heute etwas empfangen Les im gens Namen vont Jesus recevoir Christus. au nom de Jésus. Wenn du dein Herz öffnest, jetzt, Si tu ouvres ton jetzt, cœur, in diesem Moment, du wirst maintenant, tu empfangen. vas recevoir. Du musst nicht fallen, Tu ne vas pas tomber. nein, aber es kommt etwas in dein Il y a Leben. quelque chose dans ta vie. Es wird jetzt kommen in dein Leben. Öffne es. Ouvre ton cœur. Öffne dein Herz. Ouvre ton cœur. Öffne dein Herz. Ouvre ton cœur. Halleluja. Alléluia. Danke, Jesus. Merci Jésus. Halleluja. Öffne dein Herz. Öffne dein Herz, meine lieben Geschwister. Er ist reell. Halleluja. Er ist eine Person. Er ist eine Person. Die Verletzungen müssen ein Ende haben. Und du kannst heute etwas empfangen, was dir kein Mensch geben kann. Tu peux recevoir ce Halleluja. qu'un homme ne peut pas te donner. Alléluia. Wenn du nach vorne kommen möchtest und dich knie dich hin. Si tu veux avancer, Sei nicht zu tu peux gentle. venir.